ya makwa baba Suame engineering solutions adwuma ye adwuma ku a ye mfidi akese ho nnwuma mfidi be ti se excavator backhoe bulldozer tractor and the keka ho ye nnwuma dia ye wo sa mfidi ho se ye do broni be ka se servicing se mfidi mu bia no nya e develop faulta ye hwesiesie ahyehyɛ e ma ne se agina ne na so badadam ti se de broni aye mfidi no foforo se ye fa excavator mfidi no ye ho ne ma bebre ti se bucket bushings ye bi wo ha the obroni beka se pins ye twa bi wo ha ye twa pins na ye fa bushings so a ye wo na ahoro bebre a ka excavator afidie no ho ye wo no dimensions ye wo 90 by 120 80 by 110 80 by 95 na de ma ye nyuma danso ene se ye boy ye ho modern se ye bedi nokra ama ye customers ato su biem ye boy ye ho modern se ye nyuma na ye no the obroni boka say high quality na ye dwumadie no nye say yakoye customer bi adwuma ma no na wa frɛ mbriti ebu say edwuma ye no anye yi atosu biem ye sanso esoso na de the obroni boka say anything metallic say ade fada de hu bia no de ye hu nwuma ye soso fa excavator bucket ho ye hu adwuma fa bulldozer bibia wo hu bia no ye dwuma koyi ye hweye ama bibia nso ye kamakama Suame engineering solutions a na ye dwuma die yedi no ye nneoma obroni beka se heavy duty machinery se muba ye dwuma mu ha ye won fidie bi ti se center lathe machine ye wo hydraulic power hacksaw anya di twitwa nade akese odi shema emfa won se dadade ne so de hia ne se blade ne ye mu no na bibia ye kama acha meat be aduonu ntam na atwa wie ye wi a na ye de ko center lathe machine nim ne obroni beka se yakọ drill ne design no pay your customer no preference ne measurement odwe ma na ibia kama we ye round boy ye de ama 330 excavator machine asa boy me ye enwuma bebre de ma bulldozer machine tractor machines backhoe machine je se mfidi akese ehun nwuma ene ne parts no sa fidi e frɛ no se center lathe machine boy we no so na dwuma di eta edidi pa e se editwa de obroni beka se thread enje se obehwa se si a thread bi ne hyemu no backhoe machine ne thread bi na asai ana ye customer dia ba ye di hu dwuma e ma no ye de ye efidie bi te se backhoe machine ehun dwumadie forklift loader ani sam fidie kekeka ho no e boa ye wo ye dwumadie nim na se wo hwe e kira kwan e wo Suame engineering solutions a ye wo Suame-Magasine ufri kumasi kejita na eba usu besi wo Matia Junction sanso na se ufri konoma francho na eba usu besi wo Matia Junction obetimi ato ye nkra wo ye numbers yi so 0267 384812 Mrs. Subiem 0267 384812 0501 429869 Suame Engineering Solutions, taking Ghana's welding to the world.